So, kanino sa man siya? N. An. Ano sa man yung letter? A. A. Saan siya? An. Kani? Boy. Sa letter? B. Cow. C. Sa man siya? Kabisaya. Sabaw. Baka. So, next. Brick. Sa letter? Egg. Sa letter? P. Flower. Sa letter? F. Next. Ano sa man? Giraffe. Sa letter? G. Hat. Sa letter? H. Ang sa H. Kani? Island. 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 Sa man yung letter? I. Sa letter niya? I. Island. Jar. Sa man yung letter? J. K. Sa man siya? K. Sa man Bisaya? Labi. Kani? Ladybug. Ladybug. Sa man siyang letter? L. Monkey. M. M. Kani? Nest. Sa man yung letter? N. Orange. O. Orange. Orange. Pig. Pig. Sa man yung letter? Pig. Kani? Sa man siya? Well. Sa man yung letter? Q. Q. Next, kami. Rabbit. Sa man yung letter? R. R. Sun. Sun. Sa letter? C. S. S. Kani? Three. Sa letter man siya? T. Next. Umbrella. Sa letter? U. U. Kani? Sa man siya? Sa man siya? Vase. Letter? V. What is W. W. Kani? X. Sa man siya? X-ray. X-ray. Sa ni letter? X. Kani? Yo-yo. Sa man yung letter? Y. Y. Next. Zipper. Z. Z. Okay. Manat adere. Balik ta. Pero, small letter na kon. Ako, small na. Ano na, mga gagmay letters. Ano siyang letter? K. K. Kani?
Q. Ano yung small, ano siya? Magulat na Small sa letter dito. is Q. Kani, unsa man siya? R. S. S. Then kani. T. Kani. V. V. Kani, unsa man? W. X. Kani. Y. Kani. Kani. U. Kani. Kani. B. Kani. C. Kani. D. Muna iya ang mama ang D. Niya ang muna yung mama ang big letter is D. Muna yung bata. Kani. E. O, dala yung mama umuli. Big letter niya is E. Egg. Tapos yung small letter is E. So, sa ni kamay. F. G. Kani. H. Asa man yung ano? Island. Kani, pag noon ninyo tong ano, picture, isang letter. Kani. K. Kita usah kita Kani. Kani. L. L. N. Ara. Kani. Kani. V. Kani. Asa man ni siya? Watch. Kani. X. Kani, unsa man ni? Unsa man ni siya? Yoyo. Kani. Zipper. Asa man ni niya makita? Sa jacket. Sa jacket, sa short. Kani. Tree. Asa man yung letter? U. Umbrella. Gamiton sa ulan. Kani. F. Flower.